Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Malide chema fara musumaka dimiseni fara mabakoroka anga fuli ni tanu gatata au bela jelinye ambe au bela jelifu dante fuli mina munu me mali kono ani munu me mali koka ambe dugo dunge munu me jamana koka nube ka nyini faso yi kana faso deme kana baso deme kan nene bo faso la alaka soroleke alaka daile like bela jelinye munu yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ yan n'olu bɛ ka ɲɛɲini ala ka bɛɛ lajɛlen sɔn ala ka an ka jamana ɲɛma jɔ n y'a fɔ n ka video tɛmɛnen na n ko mali ye anw faso de ye n'a ɲɛna a bɛ ɲɛ anw ye ni mali yɛrɛ tiɲɛna a bɛ tiɲɛ anw de ye anw tɛna se ka kɛ nationalité wɛrɛ ye ni maliyɛn tɛ o de kama mali an b'a bilasira o de kama fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka mali jɔ an bɛ o sira in kan n badenw bi video min ni mina bla abe o hukumu korona na min yanga jamana bay no ye mali be ado ka fo hali ma min de misiu min yoro la flendi franci ale de yaw mara ba kore ale yaw nga jamana mara o franci hali bi ulu de bolo jalinde aw nga jamana en kana video folo min mina bla o be tale ke franci kan flana min mina nim bina baro flana min daw kan o be tale ke mali de on anyere de man ni ñu anje baro folo mi o ye franci mbadew nya fo aye ka fo min ye franci olu ya mara ka koro amara ba koro do hali bi ambe franci ka mara kono barsabu karo fo mi la sa on ve akana no ya ngwa kan ere amme mi vo o ye franci ka kali o kore kan be ka mara franci de fe hali bi wala bi anya kanu min ye aw ye ka oblasira ka anyira ba kun blasira wala ya mi be senabi franci fe franci malide do wille do ni wati na ka fo olu koni mba fe choya bela jelina min ye franci olu de be janfala oni ma bamanju ne ye semai ka faranyu anga ka singa aunga jamana mvlingulunji ninga dakulunji ka aunga jamana ci ka aunga malde fa o kuma na kata franci ka de umbalo no ye franci be ya ukaka franci be ya aka nafa de nofe franci ko territoire la nafa be yoro o ye franci ka nafa ne badu na hakili bala franci ye wuli ka joke tumana mina aunga jamana ni abe bolola nu yera koti o wuli la kana andeme na yera ka jamana marabagaw ka lanyini ye o donnama kama munu tumbe marala ye seben vuro ke ka chuma ka fu kana andeme ka se ka anbo jari su bulo chugo ya mina ngani badu femi mbe no ka kanga fo maye ani kulumi wuli no ye mouvement wati serai ewa ko dandeme wale bi ke sababu ye ninga fali ba dela akulu ambu foku wala yimando olu de be wuli ka jola ni wati na franci utara franci la sigide so dala chien folo la ka tuka dusuma kasa jira franci be janfa mina ka nyeshin aunga jamana manu ye mali o dusuma kasa ingorona na o wuli ka jo keru fe wuli ka jo flana fenengera o kera jumado utikalo kletani shegi ngane badu a jamatu macha atiteme ma bisheki nga munu mbora ka tuka dusuma kasa jira hali ma min de misi mi yero la bela jile ba donga fo flindi gele ani toro min be aunga jamana nga malika soroda su fleka salim min gabi do dedu wali de undidu ulu be ka bone unina jamana kula ambe do mena ko mi bi yu kale ode kama nga janfa min ba koro bi o ye franci ka janfa ne badu be ko ni ba do ka fo ni franci ko bi mali soroda su malika administration ku ka do kidali sika fo shitala ubi do kidali saraka tala ubi do kidali barsabu gelani toro min be aunga anga jamana kono vela la bi anga sorasu be ka salifon fenge abela jile franci ka janfai barsabu mamunu mbufa akara jadisiu akara semayo abela jile franci de noy mba hakilla jige critique min be senasi sa cour d'appel la o critique enzeve uye ma do mena ka kiru be ka ke awa aya jira ka fo oho ubale de ka kirike ni njugena e note sigata lawo ale koni ye sewu ni bulu tige o ye chin nga ma mimbe no ye awa yada gali no ya amadu kufai olu munu be no lu ye ko kunwi o keme ko lu bla lu be tama fa bela jeleve ikomi kale koroboro ikomi ko setale de balitali nimba jira na ka fo franci yere ye puma min fo ka fo ko lu na kunye jadi si ukelle o korofo inde chin barsabu ani ma do ye baroke ko se na rajula no ye burudame do ye ulu na rajula lu ko sika fushi tala franci di bala ka jadi si de nabi kuna hakli bala kela mimbe no kera kosa ina awa min ye sema ale ni gacha ni nyanje amadu kufa ka mamunu be
nampala jamana konnana nampala ani munu be moti ani munu be seku jadisiu ani yada aka maw u be farala nyuanga ka yele ay wakata minye ikado gatia kata sema de meka gatia kele awati ni mogo hakili bala awati ni kono na ataki udowara mawsoro la kan wanye mawsoro la ka fofene français ambe do mena ko mi bi jamana kono vela la kidale bara mimbi ubuluyi onde ka kelege minan olu yanolu kana kelege minan tin abline français na meni minan de minan munumbe nu be ay wa ikado anga dugujoro fe mbonai français na meni minan minu be sanu bonai français na meni minan minu be irano bonai ubusinga bosera du meve ubusinga ukle mali ni Niger tie ubonai ni mi maseka bo fe bolu ta avion ne badu ango ni be kelela jamana kledi felala bi nga ambikla watimina o ba soro français anga dugujoro fe bela jele bo kata nai ambe ko ni bado bibi na anga na sika fiu gelea mimbi a gelea français ale de ya jui wa malide bela jele ba kalama bi ka fo ko français ya jui o to bu dun vlani français utisra dora nyani population te beba doka fo anga farafina masake nunu o jara mayo ango fo o maja mayo ango fo olu be sira mami nyabi o de to wi o de population de kaka nga wuli ki jo ame do mena ko me bi no tanga farafina masake nunu misira to bu nyere population kanga wuli ki jo ne badu ni population ma wuli ki jo fe mi be senabi ambe kele munu nabi awa amena balakola mami na mi mandanye na da fe ko me anglo la de na ma franti minye jadisi yada agali alaba bina anwa jamana maraya angana sika kuma na fiu ni yadi mam mara burdame do bina mara barsabu burdame ko luka shienga kusani aundai ko kusamandia ko de be luka kusani aunya aumbe ko lu mara mabe ma france be ku deme ajava belabi o manga do walide munum be kasa ma munum veni no ye mouvement wati sere nu ye wele bla on ma wati wo wati anga kaka wuli ka anjo ka anse ko bela jininge jamala bolila yoro dmombe bi ni mo kanga ta olu dala france la sigiden zo da no france ambassade dai o yikilenyi l'americain wala sigiden zo da no ye americain wa la sigiden zo dai malien kanga bo kata yemina bi ini européenne obo chuko kelila bi ne badu minisima ko kolu nana aunde me kelela minisima ko kolu nana aunde me kelela ngaw nyebe munabi minisima fe o minisima keli o de be ka malideun ta barala ubi dota yoro furala ubulu sara kalo la wabinani no luye kalo saba kalo woro ku bulu ubikila ka woro ta shoke ka ma woro ta atama ke bi hali malide ta feble munu meni mbara na no bi woro surala ane ube munu nga mobili uluwe olu yere ta fe minisima ka ta ka buanga jamana kona minisima ka to ode kado luye bi barsabo olu be do surala ka sura an janfa baye nunundi an juno baye nunundi nununda fa jamana inako malide anga franywanga malide che muso demisani mabakoro beka jeka faranyuanga anga jira nunu nan yoro munu vole fleni nye ka wuli ka jo mouvement wati sera minu mbeni mbara na ku deme ka farauka jamana me se ka bo chugu yami ne badew o masala ku vole masala ku vana ye jume nye no ye temu flana o maldew nyara de man nyuanje filiu kera fili manjugu foneta silingo malika jamana kundigi no ye Alhaji Ibrahim Boubacar Keita malide ndara la kata abita do mena ya soro malide mi ndafe o dogo hal ni kunde ibe ka fe itise ka fo ngabi ibe ka na kanu ba farala ibe ka kanu ba chama bebi olu na farala na kadamu nga awa sede tura yoro do la ninga boka bike o de kaka nga laje biku laglan ambali ma do be aleka korofo bi nangwa mako cheble ndarami mi ma minga o ka fo adila ka korofo do fo nga yana le che korofo en vora koy no e concertation nationale depuis malika de manakundigi no ya Alhaji Ibrahim Boubacar Keita kabina sigido faso jama jera ka faranyo anga kata kabo do Ibrahim Boubacar Keita tunga nga malide wuli malion awde neke malika de manakundigi ayenga ka gadda lujumenga aba fenga mali bara chogodi o fili o de kaka nga labe ambe do mena ko mibi aye malide un lameni minge ambafu par sabu mi révision constitutionnelle ko point ko ciwara be ko nyom so bala min de chechi boy jamana be tabulu mina jamana be lahala mina anye wele bla rajula ka fo bela jili nyana be ya menimun maname ko Ibrahim Boubacar Keita abe fe mina bi no révision constitutionnelle ko kuma faso jama no e malidew ye no ku te fe min ve wati mina do mina jien ko to ka famiyel balia o kama barsabu munu ndari la Keita ne munu ngu ti fe e olu be de ka president ikanga belame ibeka ayi maulame barsabu munu ngoko olu tala ayolu lame munungu bala sanga fedo ba kono oluka yelema ayolu lame
min Mali parti politique olu lamena société civile lamena plateforme ande abana ibeka olu bela jili lamen o ko fe jamana kundigi era bora tele la ayafo ko sharia sumba mi ni atumena yelema odu akono ko aya bo amani wati na folo kadapmaka doka kadapmaka jumenga Bamako tigu no e Bamako turo ni drave oni nyare wi olu sirama ani dina nyemo olu yewuli ka jominde ko ka ta sama opma kama min revision constitutionnelle aya bo amani wati na kabla wati werala ambe malika jamana kundigi fula amba fula barsabu ni ya me jamana kundigi bi malde unde lame ibi jamana kono de unde lame iti maw mara iti jiri mara bi maw de mara amba fula ko sebe dande fulimina nanya fula min ye mouvement trop c'est trop o min wulani ni ngo imbela jeli nyi ambo fenefu plateforme ande abana ku fo parti politique munumbe majorité opposition nous bela jeli farla nyanga ambo bela jeli fu nga fuli ni bane kofe ni be bane kofe fe jumen de lanyi ne do jamana ngono sisa o die mali die ka sigi kapuma mali die ka sigi kapuma anga fenfo nyanya jamana be tablo mina jamana be la hala mina anga parti politique nyama do be no e cheblinda me ale afo no e concertation nationale burudame ka wele munumbe no e sema ka wele munumbe no e plateforme ka wele munumbe no e parti politique opposition majorité société civile bela gile ka wele sorodasu ka wele fima ka wele jema ka wele Ibrahim Boubacar Keïta ka do dota ka clé dota akra clé be sabay kalokeli kam malide bela jile lame oneko aywa mali ko ni tiere la fili ko ni ngaranga fili te baji ndesigi ko aw ba fe munu ye sorodasu ye olu ka juge makupma o be sena ambe do mina ko bi yala Amadou Ayana san jenyon aywa o be juge de wa tarangu bla malide do kera bela jile na de brewri yo ko chude ko la ya faka kewa anga mulo de nyamulo jamana de ka jowa taraw hadina ijmenyi min ye parti politique fene awa fili do be munu be no lu kera o fili ta bachi awa ngande sigi ko o de koy ka laje fene min ye jamana ban ye parti politique ka cha an ve ango foti fu ike barsabu an nya ye mamun na ko démocratie o lu ka parti fla awa kini ani numa ngan ve ya parti politique mi me abe kemeni ko bo wa faso jama de ka wari mi taka da bela jilima wari mi du mo be munde kana ye ka laje fene sigi ga pana awa parti politique ko ni chara fene yela ngala je ka dobo mali parti politique la wa ni bela jile bi ke concertation nationale kono o burudame aw fene aw burutile mbebbi awa min ye gatia o ka to gatia fe aw fene de olu fe ka damunga o dame do de mbe aw fe wa anga nga baraka ni ndi wa ni tabule ndi wa ni mbedi kaka nga laje ame do mina iko mebi malde be ka je ki tega di nyama jamana mbe jo chugo ya mina tie ka fo jamana ka jo nimbara de kaka nga ke malika jamana kundigi febi no ye la Ibrahim Boubacar Keïta ne bado me kuma kunche ni minye kuma la surunya la oui révision constitutionnelle ko kuma mina damina ne adama jira vible ka position kera jumenya la ne joro kera jumenye ne kuna funi dilay bela jili tay ka bela jili lame nga fen fembe na fora ne mane ngwe ngono ne yaku ne jena na ye malika ma barasabu malika boni ne ka soyi malika boni ne ka kabila malika buna bela jili mali be malde bela jili save ambe be mali kono mali te mashi kono femunu fora ne ma adama jira vible haidara kungle na oyeni ebe haidara no fe wala ma abdu nyanga radio dambe o ka kungle na ye aywa wiye ebo no fe son fe nya fo be ikono tade fo ngasika tala haidara kle amadele ka fo na yana adama jira vible aywa meme nyini fe kanata naw ma no fe wala ma wi ma no fe barsa wa haidara mo fo election 2013 ale de ko mali de mi ngadi mi ki ka vote wi haidara mane bla tabulu kelina wa haidara yarat na sega bla tabulu kelina barsa wa haidara ba do kuno funi dina fa e femi bela jele lameni barsabu tele min babulu bebi lameni radio min babulu bebi lameni oni ma be bara doni fo no ya deontologie haidara ba don nga ma do de fenembe munu me nolu yere koni olu ba fe ne toi ka tien pour ma be kane ma mutu tien pour ma be ne yere koni ne be se ka ke sababu ye ne bi lako do sira o sira fe kulu do de fenenzi le do ngamba bela jele kalama olu be ne ka image tien chugo bo image tien o tuma dola una fo ko haidara yin blala mandola unafo ko ni Abdul Nyangi kambolo be nyamulu kasoro wini no ne ya belame kasoro marché o kara ne nga mo blaka ta demisen utara reportage ke dorome maduma dorome kele wo so le amaduma ukane wele kwasa na okerewi nga mama benin vilila munu ndaye dombali ya na fora munu ni ukado ka fo mado de fenembe munu be nube kane mangutu chien nube kane to chien maltelda kunyana maltelda mawne udeme
karbina mun tigi mun tumene no bina wuli ka bu o sigiro la ne yu deme siga foci makala nga mado de be halola do tarap ma radio la halimbe ku deme wati mina uye ma fla de tokofo a wati ko ma fla ko lu de deme kelawi ko lu de be deme ke ambadu awara ka laje du no me nywanye sirala wa otumana nga fenfan be ka fonema fam yali be ka doko la barsabu nye video follow min bla ma chama me oluko adama jira vible wallahi ambe ka ko famu anya do min be nga be ka don mashi tu la min de la kane wele ku bina rajola ni ne de la ka funyana atina nga plateau safe o makilindi nga no wula obitanju atie kan da meche nga munu mbake kulu dama dodu o sigi kunye munye kasika chwanyi ni ko di do makane labushi kane tokoti nga beni ka wati du ala mana minge minye jonze ko tola otumana fango de famu jamana ndabulla nga munu vena meko kenna kune ya faledo abela jilema barsabo ala bina kiru tiga ne nywanje ya olu munu mbo oje juguina ko je jugu la ba nyanjuro e sika tola de otumana bitai ni ndemu flab mena bulu ka nyefo minye franci anga wuli kan jo franci fe ko la sigi de zo kata yi ndamene l'americain wala sigi de zo ani aywa je kala bolo magwa ba munu bia bi ube ferani de bali ni janva mina nga kele mali de concertation nationale cheblin dara me min fo ni min fo kake barsa bo adila ka bara do kala ay fima wele ka jema wele ka burda me wele ka bela jele wele ka parti politique wele kanga na anga sigi kene kelinga malika do dakele ve malika bo dakele ve ni video imba bla cheblin dara me tan nitenga ya hakilina min fo nyuma de do academy aksiraka o malika jema na kundigi ka fo ka wala nyuma ndo ninde jema na kundigi ay ni ya me jema na kundigi ay be mawdi lame o tumana ye lame ni mingeni bi fo ala ki wala nyuma ndo ala ka jamana jo cheka fo jamana ka jo